हर हर महादेव। आशा करुँच समस्ते बहुत भलरे थे। बहुत गुड़े मेसेज मु पाई जे ईर्षा करुवा लोक को आम चिन्हवा किपरि से विषय मुझे किसी कहवाक जाऊँगी। प्रथमतः आम बुझा ईर्षा जड़े जन को कहीं करे आ ईर्षा कौ माने करती तापर ईर्षा करुवा लोकर सिम्पटम जानिबा। तेणु तीनोटी विभाग में मुझे यह कहवाक जाऊँगी। ईर्षा किए क्या करे जानी लोक ही आपन को ईर्षा कर से आपणकर फैमिली मेंबर हो पारे, सांग हो पारे, रिलेटिव हो पारे, चाकरी क्षेत्र में आपणकर कौन बंधु स्टाफ से माने भी हो पारती। तेणु सर्वमोटरे कहबा गले जानी लोक ही आपन को ईर्षा करती। द्वितीय ईर्षा कहीं करती जड़े जन को ईर्षा कहीं करे जितेबले आपण कौन क्षेत्र रे सक्सेस पाइले बा ईर्षा करथुवा लोक ठारू कौन क्षेत्र रे आगुआ हो गले खुशी रहिले से क्षेत्र रे आपण को ईर्षा करथुवा लोकटी ईर्षा करिवो। आपणकर मन करंतु ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग, कथा कहबार जो शैली जदि ईर्षा करुवा लोक ठारू बेटर हेइथिबो बा लोक आपन को भल पाउथिबे सेतेबेले ईर्षा करुवा लोकटी को केही भल पाउ नथिबे से क्षेत्र रे ईर्षा करुवा लोकटी आपन को ईर्षा करिवो। ईर्षा करुवा लोक को आपन किपरि चिन्हिबे केमती जानबे जन जन ईर्षा करछ बोली जेतेबेले आपण आपनकर ग्रोथ सक्सेस ताकू नहीं कि सही लोकटी को शेयर करिवे खुशी रे कहूथिबे देख रे देख मोर आज चाकरी हो जाइछ मुना ए क्षेत्र रे आज बढ़िया ना करिछि माने आपण जेतेबेले खुशी रे आपनकर सक्सेस कथा कहूथिबे सेतेबेले से आपण कथा को सुनु नथुबो अवॉइड करुथुबो तार निज कथा कहिकी टॉपिक चेंज कर दबो नहेले आपणकर सक्सेस रो कौनसी भूल त्रुटि को से खोजिकी बाहर करिवो आ आपन को कहबो एटा भलो चाकरी नुह एटा ठीक करलुनी तू जेतोले आपण पुणी जानी परिबेनी खुशी रे आपणकर सक्सेस कथा बा ग्रोथ कथा खुशी कथा ताको शेयर करुथुबे से चेष्टा करिवो ता कथा ता फैमिली कथा अन्य कौन से कथा कहीकि अवॉइड करिकी से जगारू चली जावाई प्रयास करिवो। दूररू जने जन को ईर्षा करछि बोले हम जानिबा ईर्षा करुवा लोकर व्यक्तित्व बा तार सिम्पटम कौन एक रे आपणकर प्रत्येकटी कार्यकलाप को से नजर रखुथिबो कोठिक आपण गले कौन करूचंती सबु किछि टेक्निक खबर ता पाखरे थिबो। दुई रे आपणक विषय रे निश्चय से अन्य मानक पाखरे आलोचना करुथुबो विरोध रे आपणक विपक्ष रे से कहूथुबो सेतिरे से 4-5 जन को शामिल कर देथिबो से सांग होंतु बा आपणकर जनाशुना लोक होई थांतु जी भी था। 3 रे आपणकर से केबे प्रशंसा करनथुबो कौन से कॉम्प्लीमेंट दउनथुबो ईर्षा करुवा लोकटी जेतेबेले आपणकर कौन से स्टेटस देखिबो सोशल मीडिया रे कौन से पोस्ट देखिबो बा कौन सी कार्य क्षेत्र रे जॉब कला बेले आपण प्रशंसित हेउथिबे सेतेबेले से आपण को कांग्रेचुलेशन कहबनी आपण को गुड विशेष दब नहीं से क्षेत्र आपण जानिबे से व्यक्ति आपण को ईर्षा करुछि। आपण जहा जहा कार्य करूचंती ताकू से कॉपी करिवो किंतु शो अप करिवोनी साइलेंटली आपण को से कॉपी करूथबो साइलेंटली आपण से कंपटीशन करिवो आपण भली हबा पई चेष्टा करिवो
ଆଉ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ନର୍ମାଲ ସେ ମିଶୁଥିବ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲା ବା ଈର୍ଷା କରୁଛି ଆପଣ ଜାଣି ନଥିଲେ, ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସାଙ୍ଗଟି ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଶୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କଥା ହବନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ସେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିବ ଦୂରରୁ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଉଥିବ, ନହେଲେ ନିଜେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବ, ନଜର କରୁଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ, କୋଉ ଭଳିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ନଜର ରଖିଥିବ। ସେଇ ନେଗେଟିଭ ଭାଇବଟା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେଉଁ ସକ୍ସେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହେଉଛି ବାଧା ପହଞ୍ଚାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଚାକିରି ଚାଲିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଜେଲସି ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଇଏ ଏତେ ଭଲରେ ଅଛି, ଇଏ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ତା ଭଳିଆ ମୁଁ ହେବି, ଖରାପ ଭାଇବ୍ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ କାନରେ ପୁରେଇବ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହବାର ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାର ବାଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ତ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଜଣେ ଜଣକୁ ଯଦି ଈର୍ଷା କରିବ, ଜେଲସି କରିବ, ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବାନି। ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇଆ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ, ସତ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅରାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବକୁ କେହି କେବେ କପି କରିପାରିବନି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଛି ପରିମାଣରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅରାକୁ କିଏ କପି କରିବ? ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କିଏ କପି କରିବ? ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇବ୍, ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି, ତାକୁ କେହି ସହଜରେ ଚୋରି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଜୀବନଟି ସହଜ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜୟ ମା ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ।